boa noite a todos et à todas, em nome da gestão da universidade. Madame Grimis, soyez la bienvenue chez nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Eu tenho a convicção de que o pensamento crítico é sempre importante, mas eu tenho a convicção ainda mais forte de que hoje, no nosso contexto, mais do que nunca, o pensamento crítico de qualidade é absolutamente fundamental e necessário. Eu fico muito feliz que o Xixila exercite mais uma vez o papel de proporcionar espaço para que esse pensamento seja exercitado. Essa sempre foi a tradição do Centro e nós temos muita satisfação em apoiar mais uma iniciativa que vai nessa direção. Temos certeza que esse será um evento de qualidade, seja pelo motivo, seja pelo personagem que motiva, seja pela tradição que esse centro tem de propor eventos com essa qualidade, eventos voltados, como tinha dito, para o pensamento crítico. Professor Sérgio, eu queria cumprimentá-lo em nome da gestão por essa iniciativa, desejar um evento produtivo, com certeza que assim o será. Obrigado. Agradeço imensamente a presença e o apoio de cada um dos colegas presentes. Mais uma vez, reiterar o agradecimento à Pró-Reitoria de Pesquisa, que nos apoiou fortemente nessa reta final da organização do evento, ao Xixila também, a direção do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, que nos apoiaram desde o início. Dizer que é um prazer tê-los aqui, não apenas para a abertura, mas tê-los no evento. Peço respeitosamente que os colegas retornem para seus assentos para convidar então agora a professora Sophie Climis, qui va prendre la parole dans quelques instants. Okay. Oui, au centre. Explicar. Queria convidar para compor a mesa meu querido amigo, colega, professor Carlos Braga, professor do Departamento de Letras Modernas, vou dizer assim, professor do DELEM, que vai secundar o meu trabalho de fazer chegar a vocês a fala e a reflexão da professora Sophie Climis. Nós vamos revezar no trabalho de tradução, que será, como consta do cartaz do evento, vai ser uma tradução, evidentemente, consecutiva, não é? Então a professora Sophie fala uma frase e a gente traduz em seguida, o que demanda um certo esforço de concentração, evidentemente, né, de vocês também, mas eu creio que assim a gente tem acesso à reflexão da professora e podemos depois, em seguida, ter alguns minutos de diálogo com ela, de poder colocar questões e debater. Chère Sophie, tu as la parole. Voilà. Je dois d'abord m'excuser d'être avec mon chapeau et mes lunettes de soleil, mais je supporte, j'ai des gros problèmes aux yeux et je supporte pas, ça me fait l'effet de phare. Donc voilà, je suis désolée, je suis obligée d'être un peu comme ça et de mettre mes gouttes. Pendant que tu traduiras, je mettrai mes gouttes. Bien. Est-ce que je peux juste demander quelles sont les personnes qui comprennent le français? Que j'ai une idée de... Si vous voulez bien juste lever la main, que je puisse voir un peu... D'accord. Bon, primeiro... Si c'est une majorité ou pas. Ok. Ok. Bom, a professora Sophie estava explicando que ela tem um problema nos olhos que causa que seca, né? Assim, ela tem pouca problema de umidade e lubrificação. Muito bem.
problema de lubrificação nos olhos, e de maneira que a luz artificial é para ela como se fosse um farol e que torna bastante agressiva, né? Então ela precisa então utilizar a lente escura e até o chapéu, que é para quebrar essa luz aqui, porque a gente não conseguia desligar, enfim. Dessa maneira, então, ça fait un estilo, quand même. Eu disse que isso é também um estilo, né? Dá um estilo, mas é sobretudo por uma questão mesmo da agressividade da luz artificial. E, bom, ela perguntou então quem é que compreende o francês, então são poucos, c'est pas beaucoup de gens, mais... então a gente vai continuar assim, fazendo essa tradução consecutiva. Alors je voulais... Il y en a ceux qui comprennent. Comme ça. Ok. Alors je remercie d'abord le professeur Della Sabbia de son invitation qui me donne l'occasion pour la première fois de venir au Brésil. Je voulais peut-être juste dire 2 mots de pourquoi je suis ici. En 2004, avec Laurent Van Eyne à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, nous avons nous avons organisé des journées d'études Castoriadis simplement parce que cet auteur nous passionnait tous les deux. Et on a fait un one-shot de journée d'études. Et dans le Open Call, on a vu arriver des gens d'Italie, de vraiment partout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur Castoriadis, mais de manière très isolée. Ce qui, peut-être, Et du coup, on a décidé de pérenniser ces journées annuelles qui ont donné lieu pendant 9 ans à des publications de cahiers Castoriadis aussi. Et je pense que, en fait, c'était la première manifestation véritablement institutionnelle universitaire consacrée à l'œuvre de Castoriadis, qui a permis de faire se rencontrer tous les chercheurs, une grande partie des chercheurs qui travaillaient sur lui. Nous avons accueilli d'ailleurs 2 personnes du Brésil, Evanson Paiva Ferreira, qui est venu 1 an en fait chez nous, et puis il y avait aussi le professeur Dabdat Trabulsi, un historien de l'université de Minas Gerais, qui est venu aussi à cette occasion. Ok, bom, ela primeiro agradeceu o convite que fizemos para participar desse evento, e ela disse um pouco o contexto do porquê ela está aqui. A partir de 2004, ela se interessou pelo pensamento de Castoriadis, organizou com alguns colegas um primeiro colóquio, na verdade uma jornada Castoriadis, e eles se espantaram de ver que pessoas da Itália, de vários lugares da Europa, se interessavam também pelo pensador. Então, eles tornaram aquela jornada um evento anual, e isso aconteceu durante 9 anos, e ensejou a criação do Cahiers Castoriadis, Cadernos Castoriadis, que é publicado pela universidade a qual ela pertence, que é a Universidade de Saint-Louis. Okay. Bien, alors je vais directement aux choses sérieuses. So, and English, do you understand English better than French? Yes. No, okay, because you were... No, I won't be able to do my conference in English. I wanted to do some more publicity because after the Journée Castoriadis, we are now a network, a research network between Canada and also the United States and different countries. And it's more about research action, research creation, but inspired by Castoriadis. So that's all. Oui. Bien. Alors, je vais beaucoup vous parler des Grecs, de la démocratie athénienne, mais je pense qu'en guise de préambule, il est important de rappeler quelque chose sur lequel Castoriadis a beaucoup insisté, à savoir que sa réflexion politique n'avait pas commencé avec la démocratie athénienne, mais avec le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que Castoriadis insiste beaucoup sur cette idée que, précisément, ces idées forces, ces idées matricielles, celles d'autonomie, d'imaginaire instituant, sont des idées politiques et non pas des idées philosophiques. Ok, ela disse que vai falar bastante de gregos aqui, dos gregos em geral, né? E ela lembra inicialmente algo que é importante e que Castoriadis repete inúmeras vezes na sua obra, que é o fato de que a sua reflexão
política não começa com os gregos. Ela começa com o movimento operário, com as lutas operárias. É assim que começa, então, todo o interesse dele pela questão política. Alors, dans les années 70, comme on dit en Belgique, ou 70, quand Castoriadis ne croit plus que le prolétariat en tant que classe pourra devenir l'agent de la révolution socialiste, bien en général, on considère que sa période militante est terminée, avec Socialisme ou Barbarie, et que quelque part, il se réfugierait dans l'étude théorique. Quelqu'un comme Axel Honneth, je le cite, considère que Castoriadis ontologise pour sauver la révolution. Quand Castoriadis pense l'institution de la société de manière générale comme le résultat d'un imaginaire, un collectif instituant, voilà, du point de vue de quelqu'un comme Axel Honneth, il ne fait plus de pensée politique, il s'est réfugié du côté d'une pensée philosophique. Ok, então a partir dos anos 70, Castoriadis abandona, de certo modo, a ideia de que a classe operária seria, então, a classe vanguarda, a classe revolucionária de vanguarda, e começa a pensar mais, geralmente, atividade criativa, do que ele chama, a partir do final da década de 70, o coletivo anônimo, a sociedade como obra do coletivo anônimo, não como obra de uma categoria política especial como os operários. Era a tônica um pouco da revista que a professora mencionou, Socialismo ou Barbárie. Ele deixa de pensar a sociedade como obra de uma classe ou de uma categoria específica e como algo do coletivo anônimo. E isso é destacado por autores como Axel Honneth, que a professora citou, e que considera que Castoriadis teria renunciado, então, a uma elucidação militante da realidade social e se refugiado na ontologia para salvar a revolução, diria ele. Donc dans cette lecture-là, l'intérêt pour la Grèce ancienne devient quelque chose comme une sorte de repli nostalgisant, passéiste, pour une démocratie idéale qui n'existerait plus. Alors je considère, je suis opposée à cette vision des choses, et je considère pour ma part que Castoriadis est toujours resté fidèle à son projet d'autonomie, qu'il a simplement déplacé son champ d'action de la politique vers l'action thérapeutique, donc la psychanalyse et l'éducation. Parce que la politique, l'éducation et la psychanalyse, l'analyse, sont trois activités qui sont indissociablement théoriques, pratiques et poétiques. Ela destaca, a professora Sophie, destaca que ela se opõe a essa leitura justamente de Axel Honneth, de que Castoriadis teria abandonado esse interesse marcadamente político, militante, em prol de uma ontologia, que na verdade, e que, portanto, todas as referências que ele teria feito e faria naquela ocasião, a partir da década de 70, aos gregos, seria uma espécie de retorno romântico aos antigos, né? Então ela se opõe a essa visão, ela acha que não, e que na verdade o que Castoriadis operou a partir da década de 70 foi um deslocamento do seu pensamento do campo de engajamento político, propriamente, estritamente, para o campo da psicanálise e do ensino. E Castoriadis considera justamente essas três atividades, política, psicanálise e ensino ou educação, como atividades indissociavelmente teóricas, práticas e poéticas. Puisque ce sont donc trois activités au cœur du processus d'autonomie, puisqu'il s'agit à chaque fois d'un processus de co-constitution de sujets réfléchissants et délibérants. Ça, c'est lié. Ok. Justamente porque essas três atividades, elas se encontram no coração mesmo da questão da autonomia, que longe de ser uma utopia, a questão da autonomia se experimenta a partir, e muito concretamente, nesse movimento interminável de engajamentos práticos dos indivíduos, engajamentos que são reflexivos e deliberantes e que
constituem, portanto, esse campo de exercício da autonomia. Okay, donc quand il étudie la Grèce ancienne et particulièrement la démocratie athénienne, Castoriadis a une belle expression. En fait, il parle d'indices de possibilités, puisque cela a existé, que le projet d'autonomie à son époque est selon lui en éclipse, c'est l'expression qu'il utilise, bien dans le fond, il se raccrocher à des indices de possibilités montre que ce projet peut être relancé, peut être redynamisé. Il s'agit donc pour Castoriadis de relancer aussi, de réactiver ce qu'il appelle l'éros, la passion pour la démocratie et la liberté, passion qu'il lie à l'éros qui est l'éros pour le savoir, qui est fondateur de la paideia selon lui. Donc c'est vraiment dans l'horizon de relancer le projet d'autonomie, le projet de se comprendre pour se transformer, que Castoriadis revient à la Grèce ancienne. Quando Castoriadis retorna então à Grécia, aos gregos, e fala sobretudo que Atenas, particularmente, né, esse berço da democracia, é para destacar que encontramos em Atenas índices de possibilidade para pensarmos a política democrática. E nesse exercício, nessa atividade democrática que encontramos em Atenas, há um investimento muito particular, privilegiado, do eros, que é o eros, um elemento então que vai gerar essa paideia, né, esse engajamento prático dos indivíduos. Mas é importante destacar esse aspecto que a professora sublinhou, que Castoriadis não considera a democracia ateniense como um modelo aplicável em qualquer parte, mas como um índice de possibilidade, como um germe, como ele costumava também dizer. Un germe, ce n'est pas un modèle. Il insiste beaucoup. Oui, c'est ça qu'il dit. D'accord. Alors, c'est dans cet horizon-là que je situe ma contribution. Et ma question, c'est comment l'éclairage décalé de la démocratie athénienne peut nous aider à penser, à comprendre ce qui m'apparaît comme une relance du projet d'autonomie depuis 2011, avec ce qu'on a appelé le mouvement des places. La place Tahrir, Puerta del Sol, la place Sindagma à Athènes, malgré ce que certains ont considéré comme un échec de ces mouvements populaires de renouveau de la démocratie, je considère, moi, avec des gens comme Sandra Logier ou Albert Augien, qui ont publié un livre qui s'appelle Le principe démocratie, que ces mouvements, si vous voulez, sont porteurs d'espoir, qu'ils, je les cite là, qu'ils annoncent les formes que l'activité politique est vouée à prendre dans l'avenir. Então a professora se situa nessa leitura, procurando então destacar na Grécia, nesse retorno na Grécia Antiga, uma espécie de inspiração para uma renovação do pensamento político no nosso tempo, sobretudo a partir de 2011. Ela destaca um movimento chamado Movimento das Praças, né? E todo esse movimento, então, de pessoas que se engajam publicamente, tomam posições e reivindicam, pode ser, né, esclarecido, pode ser elucidado, inspirando-se, né, nessa perspectiva aberta pela experiência grega. Alors plus précisément, cet éclairage décalé, intempestif, dirait Nietzsche, de la démocratie athénienne sur le mouvement des places va nous aider, je pense, c'est ce point-là qui m'intéresse, à réfléchir une antinomie qui était portée par ces mouvements, l'antinomie entre la démocratie comme forme de vie et la démocratie comme régime. En général, les membres de ces mouvements se revendiquaient d'une démocratie comme forme de vie, qui serait la vraie démocratie, qu'ils opposaient à la démocratie comme régime, à la démocratie représentative, qui donc, d'après eux, ne serait pas véritablement démocratique. Et pour dénouer cette espèce d'antinomie, je crois que la pensée de Castoriadis est intéressante, est importante et stimulante, parce que Castoriadis a toujours beaucoup insisté sur le fait que la dynamique instituante était une composante inéliminable d'une société autonome, comprise comme mise en question permanente de l'institution héritée. Donc c'est bien cette question-là qui va m'intéresser ici, comment penser les institutions d'une société autonome, alors que nous avons été habitués à considérer que l'institution n'était que du côté d'une démocratie représentative. Il y a vraiment l'enjeu d'inventer de nouvelles formes d'institutions
pour une démocratie directe aujourd'hui. Nessa perspectiva que a professora se inspira a partir da obra de Castoriadis, é importante destacar uma espécie de antinomia na leitura clássica da democracia ateniense, que situa em polos opostos a democracia como forma de vida, a democracia como regime. E numa leitura muito convencional, sempre se colocou a instituição da sociedade, na perspectiva democrática, do lado da democracia representativa. E, segundo a professora, Castoriadis nos inspira a pensar uma prática democrática a partir dessa inspiração, dessa forma de vida, ou seja, de uma democracia que é experimentada, de uma democracia que é vivida e que não se reduz ou não se identifica com as instituições do poder efetivo da sociedade, como Castoriadis vai dizer em alguns textos. Voilà, donc ça c'était le cadre général introductif. J'en viens à mon premier point qui concerne l'interprétation que Castoriadis nous propose de la police grecque. Alors je viens d'apprendre grâce à Evanson que les séminaires de Castoriadis à l'EHESS consacrés à la création grecque n'ont pas encore été traduits en portugais. Tu me confirmeras. Donc voilà, sans doute ce sont des éléments que ceux qui ne lisent pas le français ne connaissent pas. Bien, alors... Donc la police en grec, c'est la cité, c'est donc, si je prends une définition du dictionnaire, une entité politique propre à la Grèce archaïque et classique entre le 8e au moins et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour Castoriadis, le terme police recouvre un spectre de signification beaucoup plus large. Il y en a 3 principales que je voudrais discuter avec vous à partir de très courtes citations de Castoriadis. La première, je vous les cite d'abord. La première, ce sera la question de la création. La police renvoie à la création d'un eidos social historique, d'une forme sociale historique. Deuxièmement, la police renvoie à la conscience collective de l'auto-institution de la société. La société s'institue toujours elle-même. Il y a toujours un imaginaire créateur, mais simplement qui n'est pas forcément, dont les membres ne sont pas forcément conscients de leur geste de création pour Castoriadis. Et troisièmement, cette police aurait comme particularité d'avoir produit des mythes qui ne sont pas des mythes qui dévoileraient une certaine vérité ontologique, une certaine vérité sur l'être, à savoir que l'être est chaos, ce qui aurait une incidence forte, d'après Castoriadis, sur la possibilité de développement de la politique. O ponto em que se ancora essa perspectiva da professora se situa na ideia mesma de polis. A polis significa propriamente a cidade, ou seja, ela designa uma entidade política própria à civilização grega arcaica e clássica entre os séculos VIII, ao menos, e o século IV. Essa é uma citação de Castoriadis. E aquilo que é possível extrair dessa leitura renovada da polis democrática ateniense destaca-se a partir de 3 pontos que a professora mencionou agora. Primeiro, a polis ateniense como criação social histórica, como algo, e essa expressão é uma expressão particular de Castoriadis, né? Ele não fala de criação sócio-histórica, não é um qualificativo da criação, ela é uma criação social histórica, porque o social e o histórico são indissociáveis, são parte de um mesmo e único processo, de um mesmo e único movimento. Então, o primeiro aspecto próprio da polis ateniense, da democracia ateniense, é a criação social histórica, não é? Essa criação lúcida da parte daqueles que compõem a polis, que compõem essa cidade. Segundo, é o fato mesmo de que, a partir dos gregos, institui-se ou cria-se essa ideia mesma da auto-instituição da sociedade, ou seja, de que a sociedade ela é o resultante ou o resultado de um processo que envolve os membros daquela coletividade, tá? e portanto, e os gregos demonstram isso em vários textos, a
a ideia de que a polis democrática é um espaço de... ela é mesmo, ela significa, ou ela designa esse movimento de autocriação da sociedade. Então, a sociedade não é obra dos deuses, ela não é obra do soberano, do rei, ela é obra do coletivo. Então, ela se auto-institui. E o terceiro é que esse espaço político da polis ateniense não eliminou os mitos, pelo contrário, nos permite verificar a força que guarda o discurso mitológico, o que ele revela, ou os mitos revelam de verdade. E a primeira verdade que destaca Castoriadis, a professora mencionou aqui, é a ideia de caos como uma significação fundante da própria atividade humana. Alors pour développer un petit peu chacun de ces points, donc je vais partir de citations de Castoriadis. La première est la suivante. L'institution de la police n'imite ni ne répète rien, mais est création d'eidos. C'est tiré de l'institution imaginaire de la société. Là, assez clairement, Castoriadis, quasi paraphrase, s'inspire de l'horizon funèbre de Périclès, qui met en avant, qui dit ceci, Périclès: nous avons un régime politique, une politeia, qui n'envie pas les lois des autres, qui est un paradigme pour les autres, plutôt qu'il ne les imite. C'est autour de cette phrase-là que Castoriadis, si vous voulez, brode entre guillemets la sienne. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Politeia en grec a deux sens indissociables. C'est à la fois la constitution, les lois les plus fondamentales de la cité, et le régime, c'est-à-dire, on va dire ça comme ça, la vie politique rendue possible par ces lois fondamentales. Ce que dit Périclès, donc, c'est qu'il y a une revendication d'une invention radicale de cette politeia qui n'imite rien, qui est un modèle pour les autres. Cette politeia a un nom, dit Périclès, c'est une démocratia, ce qu'il explicite de la manière suivante: notre cité a été créée par et pour eis pleionas, la plupart des hommes. C'est-à-dire que le démos est compris par Périclès comme l'ensemble des citoyens et pas, comme ça peut aussi vouloir le dire, une classe sociale particulière qui serait la classe des plus pauvres. Il y a toujours eu cette ambiguïté sur le sens du démos. Il est très clair ici que pour Périclès, le démos, c'est tous les citoyens. O primeiro aspecto ela destaca a partir de uma citação que aparece na Instituição Imaginária da Sociedade, a obra principal de Castoriadis, e a citação é essa: a instituição da polis não imita e nem repete nada, mas é criação de um eidos, de uma forma. Então, essa é uma primeira ideia, e essa ideia de Castoriadis se inspira, destaca a professora, na famosa oração fúnebre de Péricles, exatamente, que nos chega através de Tucídides, e que diz assim: nós temos um regime político, a politeia, que não inveja as leis dos outros, que é um paradigma para os outros, antes que é para eles para nós uma imitação. A politeia, então, portanto, designa indissociavelmente uma constituição política, uma forma de organizarmos esse espaço coletivo, e também ao mesmo tempo, um regime político. E o que ela destaca, principalmente acerca desse ponto, é que, no caso dos gregos, no caso dos atenienses, essa atividade envolve o coletivo dos cidadãos. Ela não é tarefa privilegiada de uma certa classe, de um certo grupo de cidadãos. Muito embora, a professora lembra aqui, toda essa discussão em torno da democracia ateniense, se são todos, não tem as mulheres, não tem etc, etc. Isso não enfraquece a criação enquanto tal. O que é fundamental de guardar é a ideia de que a criação da democracia ateniense e se faz a partir do engajamento de todos os cidadãos atenienses. Alors
Alors la deuxième citation sur laquelle je voudrais m'appuyer dit ceci. Quand nous parlerons de la démocratie, n'ayons pas simplement en tête l'existence d'une assemblée qui délibère et décide consensuellement, ni l'absence d'une domination au sens factuel du terme par un groupe spécial. La création grecque de la démocratie de la politique est création d'une activité explicitement auto-instituante de la collectivité. Cette activité, cette auto-institution explicite pour Castoriadis, et je pense que c'est un point important, concerne l'ensemble, si vous voulez, du nomos, compris au sens large. Ce n'est pas simplement les lois, c'est les lois, les normes, les valeurs, jusqu'à la perception. Castoriadis aimait beaucoup faire référence au traité hippocratique qui disent que même la perception est instituée par le nomos, qui est repris aussi par Démocrite qui dit « le doux, le froid, le chaud sont par convention, sont selon le nomos ». C'est donc cet élément-là, l'institution d'une forme de vie, qui est accentuée par cette citation de Castoriadis. Segundo ponto, também ela parte aí de uma citação de Castoriadis, que está na obra O que fez a Grécia, não tem tradução em português, essa obra, e diz o seguinte: quando falamos de democracia, não temos simplesmente em mente a existência de uma assembleia que delibera e decide consensualmente, nem a ausência de uma dominação no sentido factual do termo por um grupo especial. A criação da democracia, da política, é a criação de uma atividade explicitamente auto-instituinte da coletividade. Então, mais uma vez, não é a ideia de que um grupo destacado da sociedade, do todo da sociedade, institui, mas ela é obra do coletivo. E essa instituição da sociedade, como Castoriadis destaca em vários textos, e é isso que para ele é o sentido mais forte da ideia de política, é a atividade que institui a sociedade como um todo. Por isso engajava a todos também. E então esse sentido de instituição da sociedade engloba tudo aquilo que articula e organiza a vida coletiva, a sociedade. Não apenas a instituição de leis, de normas. Nomos, no grego antigo, quer dizer muito mais do que apenas leis. Envolve leis, regras, instituições, e ela destaca até mesmo a percepção, porque ela, citando Demócrito, citando Demócrito, tem algumas coisas que ficam lá atrás, no início da fala, citando Demócrito, até mesmo o gosto, a percepção das coisas é obra da instituição, é obra da cultura, diríamos nós hoje, ou do ethos, diríamos com Aristóteles, por exemplo. Mas é isso, é importante que essa atividade de instituição da sociedade não é apenas criação e posição de leis, mas criação da sociedade, é algo mais amplo. Alors, c'est un élément que Castoriadis met en évidence quand il commente le Raison funèbre de Périclès en détail, c'est que donc ce texte, qui est vraiment un éloge de la vie précisément politique des Athéniens, ne dit rien des institutions politiques au sens restreint du terme. Périclès ne parle pas du tout des procédures, que sais-je, d'élection des magistrats, de tirage au sort, du judiciaire, de comment ça fonctionne l'assemblée ou la boulelle, rien du tout. Il se concentre sur ce que Castoriadis appelle les attitudes anthropologiques, la description d'un certain type anthropologique, d'un certain type d'homme, et plus précisément encore de son ethos. Perfeito. E essa atividade instituinte da sociedade, mais uma vez se inspirando aqui na oração fúnebre de Péricles, não diz respeito, portanto, não é, a apenas a participação formal naquilo que institui a sociedade, como nós pensamos hoje a democracia no nosso tempo. Não é participar ativamente da democracia, na melhor das hipóteses, votar, eleições, etc, etc, quando na verdade, no espírito da ideia de Péricles, isso diz respeito a propriamente toda uma forma de viver aquele espaço público, de viver a democracia, uma criação fundamentalmente de um tipo antropológico específico,
o homem democrático. Então é algo que ultrapassa essas limitações formais do que nós chamaríamos hoje de uma democracia representativa. Então, no caso e na leitura de Castoriadis da democracia ateniense, o que há de se destacar é isso: é um processo que envolve a vida e a experiência social a fundo das pessoas que congregam aquela cidade. Alors j'insiste beaucoup sur cette idée parce qu'elle est centrale dans la pensée de Castoriadis, c'est l'idée d'autocréation humaine. C'est-à-dire que ce qu'on trouve à l'œuvre là, dans cette idée qu'il y a une fabrique politique d'un certain type humain à Athènes, est une idée qui, d'après Castoriadis, est déjà en germe dans les épopées homériques. Puisque dans Homère, on a, alors Castoriadis l'analyse à partir du contre-exemple des cyclopes, qui sont donc des monstres qui parlent, des monstres qui vivent en micro-société, puisque le cyclope peut vivre en famille, mais des cyclopes qui n'ont pas d'assemblée délibérante, pas de loi et qui ne labourent pas. Donc d'après Castoriadis, il y a une espèce de définition implicite de l'humanité qu'on peut décalquer, si vous voulez, en négatif, qui consiste à dire le propre de l'humain, c'est vivre politiquement. C'est vivre avec des assemblées délibérantes et vivre sous un certain régime de loi. Esse caráter do que significa atividade política e auto-instituinte da sociedade, da polis grega ateniense, a professora Sofia Clemise insiste que nós compreendamos o aspecto de autocriação humana, porque esse processo que está na raiz mesmo, na origem da experiência democrática grega antiga, Castoriadis faz remontar, inclusive, às epopeias homéricas, aos textos de Homero. Nós temos na Odisseia, justamente, um episódio, que é aquele episódio dos Cíclopes, quando Ulisses, retornando, pede hospedagem entre os Cíclopes, e eles rejeitam, etc. E há todo um diálogo tenso entre Ulisses e os Cíclopes, e o que se extrai dessa lição, o que Castoriadis extrai desse episódio dos Cíclopes, é que uma criança grega ateniense aprende desde a sua mais tenra idade, porque os Cíclopes não tinham sociedade organizada, não trabalhavam, não tinham assembleias deliberativas, não tinham leis. No texto de Homero ele diz: eu mesmo faço a minha lei, na minha casa mando eu, etc. Não tem nada a ver com Zeus, etc. Enfim, mas o que Castoriadis destaca é algo que a professora Sofia nos relembra, é que para Castoriadis o importante é que cada criança grega aprende isso, desde criança, porque aprende a ser grego lendo os poemas de Homero, e vai aprender o quê? Que uma sociedade que não tem assembleia deliberativa e que não tem leis postas, temistes, é uma sociedade monstruosa. Então essa ideia de que essa atividade instituinte, a criação, a autocriação da sociedade, envolve o espírito humano, não é? envolve a toda a coletividade numa autocriação, e que não é apenas, portanto, promulgação de leis, mas criação de um tipo antropológico spécifique, o homme démocratique. Bien, donc on a bien compris que l'humanité n'est pas une donnée naturelle pour Castoriadis, mais elle est instituée à chaque fois politiquement par chaque société. Si la politique innerve l'ensemble de la vie des citoyens athéniens, plus précisément, il n'empêche qu'il faut différencier, selon Castoriadis, 3 sphères. La sphère privée, l'oikos, la famille, la maisonnée plus précisément, la sphère qu'il appelle publique-privée, l'agora, la sphère de l'ensemble des transactions non politiques, et la sphère publique, qu'il appelle ecclesia. Ces 3 sphères sont à la fois indépendantes et articulées. Et pour Castoriadis, précisément, l'activité de différenciation et d'ajustement de ces 3 sphères est absolument fondamentale dans l'auto-institution de la société, et vous allez voir que ça a une incidence pour penser, j'ai envie de dire, le renouveau démocratique contemporain qui précisément a l'air de surgir dans ces sphères oikos, agora, plutôt que dans la sphère ecclésiale. E essa atividade de autocriação humana que a experiência grega nos revela, nos aponta, que é um índice de possibilidade para pensarmos a nossa própria atividade, né?
nos revela algo também extremamente importante e que a professora destaca aqui, é a ideia de que cada humanidade é uma criação social, histórica, singular. Não há um tipo humano universal, sempre o mesmo e repetido ao longo da história em todas as sociedades. Isso é a criação de uma sociedade específica, num tempo específico. E a forma pela qual se dá essa criação aparece em 3 aspectos que Castoriadis destaca. Oikos, a vida na família, experiência familiar, doméstica. Agora, onde nós estamos? Não. Agora é a experiência que Castoriadis destaca como público-privado, semelhante à sociedade mesmo, essa experiência que transita entre esses 2 universos. E a instância propriamente pública, que é a eclesia, que é a experiência propriamente pública, digamos nós, que é onde se dá efetivamente a atividade política. E ela vai disse ao final, que é curioso isso como inspiração para pensarmos, né, nossa sociedade, no nosso tempo, que parece-nos que essa autocriação humana acontece sobretudo nas 2 primeiras esferas, oikos e agora, muito mais do que na esfera público-pública propriamente, né, ou seja, na esfera propriamente política, né, eclesia. Bien, donc très rapidement maintenant le 3e point, je ne vais pas faire la citation pour aller plus vite, mais c'est un point important. La police, si elle culmine dans l'invention sociale historique athénienne, est déjà en germe dans l'imaginaire sous-jacent au poème d'Homère, à ce que Castoriadis appelle les mythes. Je ne rentre pas dans la grande discussion de savoir si le terme mythe est pertinent ou pas. Toujours est-il que pour Castoriadis, le mythe n'est pas un outil d'aliénation, mais est au contraire un vecteur d'émancipation, puisque les mythes grecs auraient la particularité d'être les seuls mythes qui sont vrais. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cette vérité des mythes, qui quand même fait bondir pas mal de gens, c'est qu'ils dévoileraient une vérité fondamentale, à savoir que l'être est chaos, l'être est ascensé, il n'y a pas de signification, si vous voulez, prédonnée. Ce faisant, les mythes, pourquoi sont-ils émancipateurs? Eh bien parce qu'ils libèrent la possibilité de la création du sens, et voire d'une création illimitée de sens à investir ou à donner au monde ou à l'action. Donc pour Castoriadis, cet imaginaire est ce qui libère aussi la possibilité de l'action politique. Essa experiência democrática da polis, particularmente da polis ateniense, também destaca um aspecto particular da reflexão de Castoriadis, que é a ideia do imaginário. A ideia de... E no imaginário grego antigo, Castoriadis não toma apenas como referência os textos dos filósofos, ele toma também como referência, para entendermos esse social histórico grego antigo, os textos dos mitos. E que para Castoriadis ele tem um aspecto emancipatório. Isso porque os mitos gregos têm um aspecto revelador. Eles guardam algo de verdadeiro. E ela diz, bom, vamos entender em que sentido os mitos gregos revelam algo de verdadeiro. E o que ele diz que podemos enxergar de verdadeiro nos mitos gregos é que eles se fundam a partir de uma ideia geral de que o ser é caos. Está em Hesíodo. Não, o ser é caos. L'être c'est chaos, justement. É o ponto de partida, ou seja, isso é liberador porque permite que a partir daí se possa criar um sentido. O sentido não está dado, o sentido está aberto desde a sua origem, porque a sociedade mesma emerge a partir desse caos, desse abismo, desse sem fundo. Então, os mitos gregos têm esse particular de revelar essa verdade. O sentido não está dado, o sentido é criação.
Bien. Alors après, cette espèce de premier point sur l'interprétation que Castoriadis donne de la police, je me rapproche du monde contemporain en montrant un petit peu, donc c'est le deuxième point de mon exposé, comment Castoriadis différencie la police de l'État, qui d'après lui est une création moderne. Il ne s'agirait surtout pas donc de traduire police même par cité-État. Donc pourquoi est-ce que c'est une création de la modernité, l'État? Parce que l'État renvoie pour Castoriadis à un appareil séparé qui concentre l'essentiel des pouvoirs et chargé des principales décisions, mais aussi de leur exécution. À la différence de la cité grecque, où c'est l'assemblée des citoyens, la fameuse ecclésia, qui détient le pouvoir législatif. Rappelez-vous, n'importe quel citoyen peut proposer un projet de loi à Athènes. Ce sont aussi les citoyens qui détiennent le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas de magistrats spécialisés, il n'y a pas de juges professionnels à Athènes. Les juges étaient des citoyens tirés au sort sur les listes d'Éden. Il y avait chaque année, c'est une magistrature d'1 an, des milliers de citoyens qui allaient être juges, puisque les procès pouvaient aller de 500 à 2000 juges. Et pour terminer ce point, Castoriadis insiste beaucoup aussi sur le fait que l'exécutif, il est très symptomatique pour lui que l'exécutif soit délégué aux esclaves. Tout ce qui est de l'ordre de l'administration est confié à des esclaves sous la supervision, si vous voulez, de citoyens. Donc c'est assez symptomatique que l'État moderne voit l'inflation du pouvoir exécutif qui s'arroge, on va dire, un petit peu toutes les prérogatives, alors que la répartition est tout à fait différente dans le cas grec, athénien plus précisément. Perfeito. Um aspecto que ela destaca, já conectando com a nossa experiência contemporânea, ela prefere manter o termo polis, ao invés de traduzir por cidade, ou pior ainda, cidade-estado. Então ela mantém o termo polis, mas o que ela percebe, o que ela destaca, na verdade, como leitura de Castoriadis, que se inspira, né, na experiência grega antiga, particularmente ateniense, é justamente o que a gente pode opor entre a polis e a ideia de Estado, propriamente, que é uma criação moderna, naquilo que elas têm efetivamente de diferente, de radicalmente diferente. Se por um lado o Estado é um aparelho separado da sociedade, não é? Que organiza o poder efetivo da sociedade em distinção ao conjunto da sociedade, aos cidadãos, a experiência grega se faz a partir das assembleias deliberativas da polis, que engajam a todos os cidadãos. Então não há poder separado da sociedade, né? O poder é resultado desse engajamento, dessa deliberação na assembleia da polis. Outro aspecto particular dessa distinção, dessa oposição entre polis e Estado, ela destaca apenas aqui a título de exemplo, por exemplo, o poder judiciário, né? O poder judiciário, no caso do Estado moderno, contemporâneo, é um poder à parte. Então, os juízes têm esse poder exclusivo, né? Exercem exclusivamente esse poder. Ao passo que, no caso grego, são cidadãos que se encarregam do julgamento de processos. Esses processos podiam se estender e os cidadãos que são juízes em casos específicos e particulares acumulam um trabalho extraordinário. São 500, chegando até 2.000 processos. Então, esses processos não são julgados por uma classe de indivíduos apartados da vida pública, como no caso do Estado moderno. E o outro exemplo é o poder executivo, que no caso particular dos gregos antigos, a maioria das atividades que compreende aquilo que nós chamamos hoje de poder executivo era delegado aos escravos. Eram elas supervisionadas essas atividades pelos cidadãos, mas tudo que era executivo era delegado aos escravos. Ao passo que aqui a gente inflacionou, no caso do Estado contemporâneo, nós inflacionamos o executivo. E mais, isso, mais uma vez, é um poder apartado da sociedade, um superpoder, né, realizado por pessoas que não são
cidadãos como outros, quaisquer. Não é? Então, isso gera essa divisão no seio da sociedade. Alors Castoriadis insiste aussi sur le fait que la notion de représentation dans la Grèce ancienne est en fait, c'est assez comique entre guillemets, quelque chose qui ne concerne que les non-citoyens. À savoir que, par exemple, un métèque, une femme, voire même un esclave, s'il a subi un préjudice, peut se faire représenter en justice par un citoyen qui va accuser à sa place ou le défendre. Donc c'est un point important, la notion de représentation est associée aux non-citoyens dans le contexte ancien, grec, ce que Castoriadis rebondit sur cet exemple pour insister sur le fait que représentation est toujours pour lui liée à aliénation de la souveraineté des représentés vers les représentants. Alors, aliénation au sens juridique, c'est-à-dire en termes de transfert de propriété. Donc, d'après lui, il faudrait vraiment que les penseurs du politique réfléchissent à l'articulation de deux choses, ce qu'il appelle la métaphysique sous-jacente à la représentation, qui, d'après lui, bon, aujourd'hui je pense que c'est beaucoup plus travaillé, mais en tout cas quand il l'a pensé, était quelque chose dont beaucoup de philosophes n'étaient même pas conscients, et la politique pratique telle qu'elle, la réalité politique effective, qui, d'après Castoriadis, est délaissée par les philosophes au profit des sociologues, des politologues. Il y aurait donc une nécessité pour penser la politique contemporaine d'articuler ces deux registres. Um outro ponto que ela destaca é a ideia mesma de representação, que no caso dos gregos antigos, ela se estende aos não-cidadãos. Vejam, na polis participam os cidadãos efetivamente, mas a representação pode ser dada a alguém que não é cidadão. Por exemplo, um cidadão pode representar em assembleia os interesses ou a causa de alguém que não tem acesso ao espaço público porque não é cidadão. Ao passo, mulheres, escravos e os metecos, bem lembrado aqui o meu companheiro de tradução, Carlos, e que no caso contemporâneo, a representação para Castoriadis se traduz muito mais sobre o aspecto de alienação. Na verdade, é um estranhamento, ela retira das pessoas, da sociedade mesma, esse poder e desloca isso para essa polarização representados-representantes. Okay. Bien. Alors, le point suivant, pour comparer toujours aux démocraties anciennes, démocraties potentiellement contemporaines, c'est la manière dont Castoriadis se rapporte à la question du fondement. En général, on se pose la question, quel est le fondement de la démocratie? Pour les uns, c'est l'égalité, pour d'autres, c'est la liberté, pour d'autres encore, comme Étienne Balibar, ce serait l'égalité-liberté. Eh bien, pour Castoriadis, c'est une fausse question, c'est une mauvaise manière d'envisager les choses. Et il nous dit qu'il faut résister à ce qu'il appelle l'illusion des fondements. Même en mathématiques, on ne peut pas trouver de fondement absolument certain et indubitable. De facto, il n'y a pas de fondement possible pour une création sociale historique non plus. Donc le nouveau référentiel, je termine juste ce point-là, le nouveau référentiel pour Castoriadis, c'est la question du choix et la question du jugement. En fonction de quels critères est-ce que la liberté, effectivement, bien sûr, on ne peut pas nier que cette notion soit fondamentale pour la démocratie, en fonction de quels critères est-ce que la liberté et la légalité sont choisis comme objet d'investissement pour les membres d'une collectivité. C'est cette question-là, du choix, du jugement, que Castoriadis substitue à la question de la recherche du fondement. Ponto importantíssimo destacado pela professora Sophie Clemis é o fato que Castoriadis desmonta essa lógica que busca um fundamento originário da democracia ou da sociedade como um todo. Qual seria essa fundação ou fundamentação, melhor dizendo, da democracia? Seria a liberdade? Essa fundamentação residiria na igualdade? Na verdade, Castoriadis diz que isso são pseudo-questões. Elas turvam nossa visão sobre aquilo que é essencial. Essa ilusão da fundamentação da política, a gente tem que quebrar com ela. Então, ele postula que o essencial no espaço e na experiência democrática é a escolha
e o julgamento dos critérios a partir dos quais a gente decide o que possa representar a liberdade, a igualdade e tudo aquilo que é causa de interesse coletivo. Então, substituímos essa ideia de uma busca de uma fundamentação, esse fundamentalismo político, e trocamos isso por uma experiência real, concreta, que é a busca e a definição, que é resultado da deliberação daqueles que são envolvidos por isso, dos critérios a partir dos quais nós vamos julgar o que representa a liberdade ou a igualdade, etc. Ou seja, trata-se de definir quais os critérios. Essa liberdade da escolha e do julgamento dos critérios que devemos adotar é parte essencial da experiência democrática. D'ailleurs, Castoriadis attire notre attention sur un élément important. Les premiers à poser l'égalité des citoyens, ce ne sont pas les Athéniens, ce sont les Spartiates. Ce sont les Spartiates les premiers qui se pensent comme des isoles, des égaux, et des homoioles, des semblables. Or, comme vous le savez, le régime spartiate n'est pas vraiment démocratique. Pourtant, il y a une assemblée, une appella, mais pour Castoriadis, qu'est-ce qui caractérise cette institution-là? C'est qu'elle est figée dans le respect absolu de la Constitution. Il n'y a pas de mise en question possible de l'institution héritée, ce qui fait que pour Castoriadis, je le cite, il n'y a pas de dynamique du démos dans le cas spartiate, et pourtant, on a une société qui revendique, qui pose cette création imaginaire de l'égalité politique de tous les citoyens les uns avec les autres. Donc on voit bien que l'égalité ne peut pas être à elle seule le fondement ou le trait característica. Prova de que a ideia de igualdade não pode ser esse fundamento absoluto da experiência democrática é a comparação que faz Castoriadis com a experiência de Esparta, né? Cotejando a experiência espartana à experiência de Atenas. Em Atenas, e esse é um destaque que a professora fez, em Esparta que encontramos a origem da ideia de igualdade entre os cidadãos, né? E não em Atenas. Por outro lado, a sociedade espartana era muito mais rígida, muito mais fechada, muito mais hermética. Então, a ideia, a experiência da igualdade no sentido espartano era muito mais fixada nos princípios, nas leis da Constituição. Portanto, era muito mais rígida, ao passo que a experiência ateniense, ela abre essa possibilidade de que os próprios cidadãos possam colocar em causa e em questão as leis que eles próprios instituem, né? Então, essa dinâmica que encontramos na experiência ateniense a distingue fundamentalmente da experiência espartana, o que leva Castoriadis a propor então essa nova leitura, quebrando mais uma vez, né, essa ideia fixa de uma fundação primeira da experiência política como tal. Si on passe du côté de la liberté, je dirais que la liberté en question démocratique n'est pas la liberté des modernes. Castoriadis insiste bien sur ce fait. Liberté des modernes qui caricature quand même en parlant d'un côté de formalisme vide dans le rigorisme kantien ou dans les droits de l'homme, ou liberté de faire tout ce qu'on veut dans la version néolibérale dévoyée. Il y a une critique très forte du libéralisme chez Castoriadis, pour lequel je pense aucune forme de libéralisme n'est compatible avec la démocratie véritable. C'est un autre point important sur cette question de la liberté, qu'on pourrait plus ou moins considérer comme synonyme de la question de l'autonomie. L'autonomie n'est pas une fin en soi pour Castoriadis. Peut-être que ça c'est quelque chose qui vous étonnera, parce que souvent on a l'impression que Castoriadis vise cette histoire de projet d'autonomie. Or il insiste là-dessus, je cite, c'est un point important. Je le cite. Quel est l'objet de l'auto-institution autonome? C'est une question que l'on peut refuser par avance si l'on pense que l'autonomie, la liberté collective et individuelle, les deux font toujours de pair pour Castoriadis, est une fin en soi, ou encore qu'une fois établie, une autonomie significative dans et par l'institution politique de la société, le reste n'est plus une question politique, mais un champ ouvert à la libre activité des individus, des groupes, de la société civile. Je ne partage pas ces points de vue. Et Castoriadis insiste beaucoup là-dessus. Quelle est
la visée d'une société autonome, je le cite, et là il se réfère toujours à l'oraison funèbre de Périclès, c'est la création d'êtres humains vivant avec la beauté, avec la sagesse et aimant le bien commun. O segundo ponto, eu havia falado antes, né, da igualdade e da liberdade. O segundo ponto, então, a liberdade é objeto de uma consideração crítica de Castoriadis a respeito da experiência propriamente moderna, da experiência democrática moderna. Então, a liberdade, mais uma vez, não pode ser tomada no sentido absoluto, como um fundamento da experiência democrática como tal, porque o que mostra, o que revela a experiência grega antiga é algo bastante distinto daquilo que verificamos na sociedade democrática moderna, em que a liberdade é definida a partir de uma espécie de formalismo, não é? do seu próprio exercício. A inspiração aqui é evidentemente Kant, os direitos do homem, etc. E há uma crítica, em paralelo a isso, há uma crítica de Castoriadis ao liberalismo, né, que torna essa experiência da liberdade, a vivência da liberdade, algo formal e abstrato, mas é antes algo, quer dizer, ele aproxima evidentemente a ideia de liberdade de um processo no qual as pessoas poderão tornar-se progressivamente cada vez mais autônomos. Autonomia, portanto, Castoriadis, a professora destacou na fala, não é um fim em si mesmo. A autonomia parte de um processo complexo. Ele é um processo em que as pessoas ou não são autônomas e podem ganhar pouco a pouco maior autonomia, seja do ponto de vista psíquico ou social, ou tendo alguma autonomia precária, podem torná-la mais efetiva. Então a autonomia é um processo, é parte de um processo. E ela citou uma citação, ela fez uma citação de Castoriadis que diz o seguinte: qual é o objeto da auto-instituição autônoma? É uma questão que podemos recusar antecipadamente se pensamos que a autonomia, a liberdade, ou seja, a liberdade coletiva e individual é um fim em si. Ou ainda que, uma vez estabelecida uma autonomia significativa em e pela instituição política da sociedade, o resto não é mais uma questão política, mas um campo aberto à livre atividade dos indivíduos, dos grupos, da sociedade civil. Eu não partilho esses pontos de vista. Fim da citação de Castoriadis. Então, a visão de Castoriadis a respeito então, da autonomia humana reside numa outra ideia que ela destacou e que diz assim, é uma citação de Castoriadis: a criação de seres, ela visa a criação de seres humanos vivendo com a beleza, vivendo com a sabedoria e amando o bem comum. Bien, j'en viens maintenant au troisième point de mon exposé, de ces indices de possibilités grecques aux germes contemporains d'identification. C'est donc une partie qui est plus une partie d'analyse contemporaine qui m'est plus personnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que ces germes d'espoir contemporain, de relance de projets d'autonomie, on les trouve partout dans la société. Ils ne sont pas l'apanage d'une classe spécifique. On constate des interactions entre des micro-groupes qui réinvestissent de nouvelles significations, nos fameuses trois sphères de l'oikos, de l'agora et de l'ecclésia, nouvelles interactions et bouger des lignes de partage entre ces trois sphères, puisque, pour donner des exemples, aujourd'hui, accueillir chez soi un migrant devient un geste politique, divulguer sur la place publique le contenu de transactions bancaires aussi. Tous ces nouvelles réinvestissements politiques des deux autres sphères sont liés au fait, je pense, que la politique ne joue plus son rôle régulateur des autres sphères, puisqu'on peut en venir à criminaliser l'hospitalité ou criminaliser les lanceurs d'alerte. Le migrant et puis les Panama Papers et des choses comme ça pour les
Ela passa agora ao terceiro ponto da fala dela, e que se refere a esse germe contemporâneo de identificação da experiência grega, ou seja, tomando a experiência grega como um germe inspirador para pensarmos a nossa própria história, nossa própria sociedade, nossa própria experiência política. E esses germes contemporâneos de identificação, nós podemos perceber um pouco em toda parte, né? Assim, espalhados por toda parte, compreendendo aquelas três esferas que ela havia mencionado antes, né? Oikos, família, ágora, a experiência público-privada, social propriamente, e a eclesia, né? A experiência propriamente política. E nessas três esferas, contemporaneamente, nós temos agora uma experiência mais larga da democracia, da política, porque a democracia ou a experiência política hoje não se reduz, portanto, a um papel limitado a certas atividades específicas, mas elas podem compreender temas e questões as mais diversas. Ela deu dois exemplos. Um exemplo, por exemplo, acolher um imigrante, isso pode ter uma conotação política, isso pode ganhar uma expressão política. Divulgar segredos bancários, isso pode ganhar repercussão política. Então a política agora deixa de ser uma atividade como era até pouco tempo, uma atividade circunscrita a um espaço específico da sociedade, mas agora ela pode ganhar, inspirando-se no exemplo grego, pode ganhar novas facetas, pode incluir novas questões. Alors, le deuxième point important est qu'on assiste à la création de nouvelles formes de communautés qui ont pour particularité de mélanger, de faire se rencontrer des gens d'âge, de milieux sociaux, de nationalités différentes, regroupés autour d'activités où le point important c'est qu'on fait ensemble, on redécouvre le fait de faire ensemble des choses comme cuisiner, jardiner, coudre, réparer. Alors dans un premier temps, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on a un repli technophobe vers des activités ancestrales? Il y a une espèce de nostalgie, est-ce que le développement technologique va tellement vite qu'il y aurait dans ces formes de communauté-là une espèce de repli passéiste? Je ne crois pas, je crois qu'il s'agit de réactions pour rester humain, si l'on veut, pour revendiquer la création collective ensemble de sens et dans une interaction corporelle incarnée qui n'est pas virtuelle. Et je me réfère là aux analyses de Miguel Benassayag, que vous connaissez peut-être, qui insiste sur le fait que l'être humain a toujours coévolué et s'est toujours transformé en interaction avec ses inventions technologiques, mais qu'aujourd'hui, on assiste au fait que la technoscience veut nous imposer une autre logique que celle du vivant, puisque la machine fonctionne de manière linéaire, elle a un fonctionnement logico-formel, alors que le vivant est diversifié et se caractérise par une variabilité permanente. Outro aspecto que ela destaca, o segundo aspecto nessa terceira parte, é que hoje a sociedade, essa experiência política propriamente, social-política, ela passa pela criação também de novas formas de comunidade, né? Então agora nós não temos mais papéis sociais muito rígidos, muito definidos. Agora as pessoas se envolvem ou se engajam na criação de tipos de comunidades específicas para atividades específicas. Então quebra um pouco essa primazia de um Estado bem constituído, com certas estruturas mais rígidas, né? E agora podemos alargar, digamos, esse espaço, essa experiência propriamente pública, né? Sim, um outro aspecto é o da tecnociência. Exatamente. Ela identifica uma espécie na nossa experiência contemporânea, uma espécie de retração tecnofóbica, né? A tecnociência, sempre esse diálogo é frutífero, mas o que identificamos hoje aqui é um desvirtuamento dessa experiência a partir de uma reação
consciente ou inconsciente, visando a permanecermos humanos, isto é, uma reivindicação da corporeidade. E me parece que a tecnociência quebra isso, nos desloca ou nos obstaculiza essa experiência mais propriamente humana. Então, há um recrudescimento desse império da tecnociência que nos inibe possibilidades novas de sermos humanos. Donc je pense que toutes ces nouvelles formes de communauté et d'action en commun ont pour but de résister à ce qu'on pourrait appeler la déterritorialisation, j'y arriverai, de l'homme par rapport à son environnement et par rapport même à son propre corps, auquel on assiste, à laquelle on assiste avec le développement technologique. On a donc là des communautés d'action qui rappellent, je pense, peut-être, enfin en tout cas moi je fais le lien avec ce sur quoi Aristote insiste dans les politiques sur la notion de koinonein. C'est un verbe en grec ancien qui veut dire pas faire communauté. Si vous dites faire communauté, c'est comme si la communauté était le produit, le résultat, alors que l'enjeu c'est qu'on ne peut pas scinder les deux. Il y a une action moi je le traduis par communer, il y a une action de communer pour Aristote qui est absolument fondamentale parce que c'est en faisant des choses en commun que les citoyens vont développer ce qu'il appelle l'homonoia. L'homonoia qui est la forme politique de l'amitié, qui consiste donc à avoir un nous, un intellect, une pensée semblable. Et les activités qu'Aristote donne comme exemple, ce sont faire ensemble des banquets, des sacrifices, participer à des chœurs et bien entendu l'éducation. Ce sont ces éléments-là, si vous voulez, qui fédèrent, qui créent la communauté, une forme de communauté pré-civique, mais qui sert de substrat à la communauté politique. Sur ce point-là, je dirais, Castoriadis retrouve Aristote contre Hannah Arendt, qui, comme vous le savez, considère que la vie sociale est un danger pour la communauté politique. Ici, on est plutôt dans une logique de strates, de soubassement. Perfeito. Nós temos então nessa leitura de Castoriadis que nos permite renovar uma leitura dos gregos antigos e, por outro lado, também nos inspirar a um pensamento renovado da nossa própria experiência social e política. Há uma ideia de que as pessoas agora, os cidadãos, os sujeitos, podem se engajar em experiências que ela centrou na ideia de koinonia, né? Que é um verbo grego que ela traduz diretamente por comunar, né? Com pessoas que podem, os indivíduos podem associar-se livremente e em torno de interesses comuns, não é? Então, quebrando certos enquadramentos sociais mais rígidos, inventar novas formas de experiência social. E é isso que a ideia de koinonia nos faz pensar, né? E essa... C'est la forme politique de l'amitié pour Aristote. Perfeito. É porque eu tinha esquecido a reta final da fala dela. É porque, nesse momento, retomando a ideia de homonoia, que é uma forma de ligação pela amizade entre os cidadãos, né? Renova-se também uma outra experiência social que permite aqui vermos Castoriadis reencontrando Aristóteles numa distinção muito clara da leitura de Hannah Arendt, que separa as esferas de maneira mais rígida. Vocês têm isso, por exemplo, na obra A Condição Humana, justamente, o Advento do Social, segundo capítulo, que é uma leitura dela, muito particular dos gregos antigos, mas separando essas esferas, social de um lado e político de outro, né? Aqui a gente pensa a experiência social de maneira mais ampla, mais rica, a partir de estratos, ela diz, né? A partir de estratos. Isso permite tornarmos a experiência social, política, muito mais ampla e muito mais rica, e não, portanto, fechada em certas instâncias sociais já prédéterminadas. Si on se focalise maintenant sur la sphère politique proprement dite, sur l'ecclésia, je pense que le mouvement des places
est un mouvement important parce qu'il a montré que le peuple pouvait se réapproprier sa souveraineté, rappeler à ses dirigeants qu'ils ne sont que ses représentants. Toutes ces revendications, que ce soit la place Tahrir, la place Sintagma, etc., le printemps arabe, ont en commun plusieurs points. Ici, je m'inspire de l'analyse de Sandra Logier et d'Albert Ogien, qui citent les 4 points suivants. Toutes ces revendications se sont faites au nom de la démocratie réelle. Deuxièmement, elles se sont développées hors des cadres institués de la politique, donc hors des cadres type syndicat ou parti. Troisièmement, tous ces mouvements étaient mus par un souci très fort de préserver l'égalité entre tous leurs participants, ce qui a eu comme conséquence, de nouveau, 3 caractéristiques. Il n'y avait pas de leader dans tous ces mouvements, c'est un point très important, pas de figure charismatique, pas de programme et pas d'affiliation partisane. Le 4e élément étant le fait que ces mouvements ont fait le choix stratégique de la non-violence. On assiste donc, je pense, transcrit dans le lexique de Castoriadis, à vraiment l'invention, la création d'un nouveau mode d'action politique, puisqu'on n'a pas affaire avec ces mouvements à une révolution, on n'a pas affaire à des manifestations, on n'a pas affaire à de la grève, on n'a pas affaire à du sit-in. Il y a bien quelque chose d'une création politique radicale qui relance le projet d'autonomie. Et je suis peut-être de nature optimiste, mais je pense que même si dès 2012, ce mouvement, comme vous le savez, le printemps arabe s'est malheureusement très mal terminé. Je ne parle pas du cas de la Grèce même, dont je suis très proche, mais néanmoins, je pense que quelque chose là a commencé à s'inventer et qu'il ne faut pas croire que c'était simplement un épisode qui est définitivement terminé. Então, nesse percurso de trazermos, né, de certo modo atualizarmos ou nos inspirarmos na experiência grega e buscarmos repensar a nossa própria prática política, ela destaca aspectos que têm a ver com certos movimentos, sobretudo, que não aconteceram apenas na Europa, no Brasil também, movimentos políticos das praças, o que ela chama de movimentos políticos das praças, que é o fato de que as pessoas, grupos, né, vão para as ruas, tomam as ruas para expressar-se e que tem algumas características que já aparecem em Castoriadis como destaque importante, que, primeiro, esses movimentos apontam para uma experiência de democracia real, portanto, não mais aquela mera formalização da experiência de democracia representativa, em que você delega poder a alguém. Então, uma experiência democrática real. Uma experiência que se dá fora dos enquadramentos ou dos quadros efetivos do poder institucional. E terceiro aspecto, elas preservam a igualdade daqueles que fazem o movimento, daqueles que se engajam nesses movimentos. Porque não tem um líder efetivo, ela está destacando aqui alguns movimentos que ela situou nesse campo, que ela chama de movimento das praças, ela citou alguns. Não tem líder, não tem um programa propriamente, e não tem um partido que assuma o protagonismo do movimento. Segundo a professora Sophie Climis, isso indica a possibilidade de um novo modo de ação política. Indica. Porque não se trata de mera manifestação, não se trata de, mais uma vez, a reedição de uma greve ou de alguma coisa, enfim, de um processo já clássico de reivindicação e de protestação, mas talvez aponte aí para alguma nova possibilidade de criação política. Bien, donc je pense qu'avec ces mouvements, ce à quoi on a assisté, c'est sans doute à la première phase du réveil de cette passion pour la démocratie que Castoriadis appelait de ses voeux. On a, par exemple, si je prends le mouvement Nuit debout que j'ai plutôt suivi en Belgique, puisqu'il a essaimé aussi depuis la France, on a redécouvert la passion pour la délibération collective, mais qui s'est relativement vite essoufflée. Pourquoi? Elle s'est essoufflée si je prends ce mouvement Nuit debout, je pense que ça a été un peu, le processus a été assez analogue en France ou en Belgique, parce qu'on en était dans des discussions infinies, la discussion pour elle-même,
Et la créativité un petit peu des groupes me semble avoir été minée par la recherche de procédures. Il y avait toute une série de procédures visant absolument à éviter toute institutionnalisation du mouvement. Or, ce faisant, paradoxalement, je crois est réapparue la logique de la bureaucratisation que Castoriadis a mis en évidence comme étant un espèce de cadastrage, de provinces de compétences, de sous-commissions, de sous-sous-sous-commissions, qui ont dilué la puissance de l'action et de la réflexion collective. Donc je pense qu'une des raisons de l'échec de ces mouvements, si vous voulez, est qu'ils se sont trompés de cible, à vouloir ne pas institutionnaliser, si vous voulez, ils se sont perdus dans des procédures à l'infini. Et donc je pense que l'enjeu, ce serait de repenser la temporalité de ce type de manifestation qui là était très liée à l'événementiel. Je crois qu'il faut réfléchir sur comment inventer des institutions durables de démocratie directe qui puissent s'étaler sur le temps de vie des citoyens et pas simplement sur un mouvement ponctuel qui dure quelques semaines, voire quelques mois. Essas experiências, esses movimentos que a professora Climis destacou, ela particularmente destaca um que ela acompanha mais de perto, que não tem propriamente uma tradução, chama Nuit debout, seria de pé à noite, vamos ficar de pé à noite, vamos trabalhar, vamos... Hã? Noite clara. Pode ser. Nuit debout. Enfim. Literalmente é de pé à noite. Vamos para a rua, vamos reivindicar, vamos nos associar. Esses movimentos, eles têm um aspecto particular, que é o de renovar essa paixão pela deliberação coletiva, quer dizer, o engajamento das pessoas e sem mediação de representantes, de delegados, etc. Então, renova essa paixão pela democracia, pela experiência democrática, ou seja, pela deliberação coletiva. Se coloca diametralmente contra essa institucionalização do movimento. Agora, um aspecto crítico que destaca Castoriadis é que esses movimentos, quer dizer, o engano desses movimentos é que, embora eles tenham renovado essa prática política, porque não tem alguém que de cima para baixo decide, mas pelo contrário, as pessoas se envolvem nesse processo de deliberação coletiva, embora isso seja positivo, esses movimentos se perderam na sua própria temporalidade, ou seja, erraram de alvo, diz a professora, no sentido de que era preciso que eles encontrassem um caminho para que aquilo pudesse desembocar numa experiência mais durável. Ora, para isso era preciso, não é, que eles pudessem inventar alguma forma de institucionalização durável, não é? Ou seja, para não ficar apenas no movimento, em torno do próprio movimento, não é? Uma espécie de perpetuação do próprio movimento. A ideia de Castoriadis é que esses movimentos, e por isso às vezes a fragilidade do movimento, é que eles não pensam lucidamente a sua própria duração, a sua própria durabilidade. E a experiência grega nos mostra que essa durabilidade dos movimentos precisa se articular em instituições, em processos que geram instituições mais duráveis. J'en viens à ma conclusion que j'ai intitulée « Pour une paideia démocratique permanente dans des institutions agonistiques ». Je crois qu'on peut, avec Chantal Mouffe, considérer qu'une démocratie digne de ce nom doit se doter d'institutions agonistiques, sauf que Chantal Mouffe reste dans un cadre de démocratie représentative et que sa démocratie radicale n'est pas si radicale que ça du tout. Alors mes propositions iraient dans le sens suivant. L'Ecclésia, il s'agirait de recréer des cadres de délibération collective qui soient aussi des instances décisionnelles, et ce à de multiples niveaux. Je pars du cas belge, ce serait donc le niveau communal, le niveau national et le niveau européen. Ceci pour éviter deux écueils.
l'écueil type Nuit debout, à savoir une délibération de citoyens qui spontanément se réunissent mais totalement hors cadre institué et qui donc au bout du compte s'essouffle et ne débouche sur aucune décision ou aucun changement véritable. Et l'autre écueil, c'est, je trouve, quelque chose qu'on voit de plus en plus, en tout cas en Belgique, ce sont les consultations de citoyens par des instances. Il y a eu ça récemment au niveau européen aussi, mais à mon sens, cette logique du think tank peut très vite être dévoyée en caution ou en bonne conscience de politiciens professionnels qui font un petit peu comme ça des sondages dans la population, qui potentiellement même s'inspirent d'idées, mais qui restent au bout du compte les seuls maîtres de la décision. Il s'agirait de se dire là que le cadre politique professionnel accepterait donc que les décisions prises par ces collectifs citoyens soient mises en application. Et un exemple, une source d'inspiration possible, me semble résider dans la description qu'Aristote fait des réunions de l'Assemblée, de l'Ecclésia, dans le fameux fragment sur la Constitution des Athéniens. Il nous apprend qu'il y avait 4 séances par prytanée, ça veut dire 1 par semaine. Et le cadre général était fixé. À la première séance, on confirmait les magistrats si leur administration était approuvée. Donc en gros, ça veut dire que chaque personne qui avait une charge politique devait rendre des comptes sur sa magistrature. On discutait aussi de questions d'approvisionnement, de défense. Tout citoyen pouvait déposer une accusation pour haute trahison contre la cité. Et on faisait aussi lecture des biens confisqués. Le cadre de la deuxième séance était celui de suppliques pour des affaires privées ou des affaires publiques. Et puis les 2 autres séances, il y avait toujours 3 affaires qui concernaient la cité, 3 affaires qui concernaient la religion et 3 affaires qui concernaient les ambassadeurs. Alors évidemment qu'on ne s'agit pas de proposer de reprendre ces cadres tels quels, mais je trouve que ce serait assez intéressant de réfléchir à une temporalité de ce type, hebdomadaire, avec des cadres qui seraient à réfléchir, l'écologie, l'éducation, la question du travail. Et dans le fond, comme vous le savez, la société du travail que nous connaissons est quand même plus ou moins en voie d'extinction, puisque précisément le développement technologique fait que, selon les estimations, il n'y aura plus que 30, voire 50% des gens, pour les plus optimistes, qui auront encore du travail d'ici, justement, une petite génération. Donc il y a peut-être un réinvestissement de la sphère politique qui pourrait être rendu possible par cette raréfaction du travail qui, au lieu d'être une calamité, pourrait peut-être, si on y mettait les moyens, se transformer en chance politique. A professora chega então à conclusão da sua fala e ela faz destaque no texto dela. Quer dizer, a conclusão tem por título "Por uma paideia democrática permanente em instituições agonísticas". Agon, no grego antigo, é essa disputa discursiva que era muito prática e essencial na experiência da polis ateniense, ou seja, o fato de que ninguém é dono da verdade, portanto as coisas têm que ser mesmo discutidas. Então esse aspecto agonístico ela destaca como próprio dessa possível experiência que se abre agora, de uma experiência política, democrática, renovada. E eu cito a professora: se trataria de criar quadros de deliberação coletiva, espaços de deliberação coletiva, que sejam também instâncias decisionais, ou decisórias, melhor dizendo, em múltiplos níveis, comunitário, nacional, regional. No nosso caso, ela está pensando no caso propriamente da estrutura política belga, mas a ideia é que, e algo que tenha ocorrido na experiência belga, a ideia de tornar mais frequente as consultações aos cidadãos. Então, se for possível associarmos aqueles movimentos, aquele dinamismo renovado daqueles movimentos de praças que ela destacou, não é? E que, para não se perder no próprio movimento e não morrerem sem se concretizarem, não é? em
instituições duráveis, que esses movimentos pudessem, que essa prática política renovada pudessem associar-se a essas instâncias políticas efetivas. Então, a ideia seria criarmos quadros políticos e as instâncias políticas efetivas acolherem essas deliberações que vêm desses movimentos, ou seja, a gente pensar a organização do movimento segundo temáticas específicas. Ela citou, por exemplo, a questão ecológica, a gente pode pensar em outros aspectos da vida social. Então, que houvesse uma consolidação dessa experiência democrática a partir dos movimentos sociais, e que esses movimentos, essas reivindicações, essas deliberações coletivas fossem efetivamente acolhidas pelas instâncias políticas. Então, os grupos se reúnem, deliberam, posicionam-se, e isso não morre apenas como uma espécie de reivindicação daquele grupo, isso se torna propriamente, digamos, um projeto, uma ideia que vai ser assimilada pelos quadros institucionais políticos efetivos. Então, é preciso pensar, ela disse, né, essas consultações a partir de aspectos particulares e tornar isso parte mesmo, não é, da expérience politique effective. Si je viens maintenant à la question de l'éducation, de la paideia, je voudrais ici relayer le cri d'alarme qui avait été lancé par Martha Nussbaum dès 2010, que certains d'entre vous connaissent déjà, dans un petit livre pamphlet qui s'appelle Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities, et qui nous parlait de la crise de l'éducation qui, d'après elle, était plus grave que la crise financière, puisque dans cette crise de l'éducation, on est en train, pour elle, précisément de créer un nouveau type anthropologique qui est Homo economicus, c'est-à-dire le bon consommateur, absolument le travailleur libéré de toute entrave et qui est taillable et corvéable à merci. D'après elle, la philosophie et les humanities, donc les études littéraires, qui sont en train de passer à la moulinette. On parle bien sûr ici on prêche pour notre chapelle, mais je pense qu'elle a tout à fait raison. La philosophie et les humanities doivent absolument être réactivées dans tout leur potentiel, puisque ce sont ces études-là qui sont les plus à même pour Martha Nussbaum de faire acquérir les deux compétences citoyennes qui sont au fondement de la citoyenneté démocratique pour elle, et qui sont l'esprit critique et l'imagination empathique. Bien. Alors, je pense qu'il est effectivement dans une société qu'on veut, qui est de facto et qu'on veut multiculturelle, il est nécessaire de confronter les jeunes, vous, les étudiants qui sont présents ici, à des formes d'agora, à des formes de débat véritablement, où ils puissent confronter des positions contradictoires, si on veut que cette société multiculturelle ne se réduise pas à une juxtaposition de communautés fermées, ni à l'identité univoque d'une citoyenneté républicaine. On voit que le modèle français a montré ses limites, avec des mouvements un peu extrêmes, voire extrémistes, comme les indigènes de la République, mais je dirais qui révèlent, qui mettent le doigt où ça fait mal. On peut en parler si vous le voulez. Pour moi, le modèle de société multiculturelle, tel qu'il a été pensé de la manière la plus féconde, c'est par les penseurs, philosophes et poètes, surtout créoles, comme Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Je crois que cette idée de créolisation, c'est-à-dire d'hybridation imprévisible des cultures, que de ce que j'ai pu comprendre, le Brésil est exactement aussi dans ce cas de figure-là, me semble être le entre guillemets modèle de société multiculturelle qui est le plus souhaitable. Ela destaca então nessa última parte da fala esse aspecto da paideia, da educação, e se ela retorna a esse aspecto da educação, é para contrapor, quer dizer, a esse movimento que visa criar, não é, um novo tipo humano, um novo tipo antropológico, o homo economicus, quer dizer, o homem que pode, desembaraçando-se dos entraves, ser um bom consumidor, não é, etc., visando, portanto, aí, alguns aspectos mais econômicos. Na verdade, a paideia é um aspecto essencial dessa experiência democrática inspirada na história política grega, no sentido de que ela nos permite formar
integralmente o novo cidadão. E há dois aspectos que a professora destaca nessa paideia democrática, nessa educação dos futuros cidadãos, são os estudos humanistas, né? Particularmente dois ela destaca, a partir de Castoriadis. Os estudos literários e os estudos da filosofia. Isso porque eles atingem dois aspectos fundamentais da experiência social e política. Um primeiro, da filosofia, que é um aspecto propriamente crítico, essencial à formação dos cidadãos, e o outro, literário, o aspecto da criação, da formação de uma imaginação empática, capaz de abrir novos horizontes à expérience sociale dos cidadãos. Bien, si j'en viens maintenant au cadre qui nous intéresse et qui nous réunit ici, qui est donc celui de l'université, je crois que nous devons résister collectivement et individuellement à la bureaucratisation croissante de notre profession. Nous devons résister à l'espèce de simplification, identification de la tâche d'éduquer à la transmission d'informations sur PowerPoint. Je crois qu'il est tout à fait impossible de restituer un mouvement de pensée un peu complexe via PowerPoint, et qu'il s'agirait donc de véritablement investir le travail pratico-poétique qu'est l'aventure pédagogique, ce que j'ai envie de dire, le cadre institutionnel fait tout pour nous empêcher de faire. Si avec Hannah Arendt, on pense que la tâche des éducateurs est de préparer les jeunes à la tâche de renouveler le monde commun, je crois qu'il est nécessaire de leur transmettre l'éros pour les classiques, classique grec, mais classique que Castoriadis est, je pense, devenu lui aussi, au sens qu'il donnait à ce terme, et je terminerai sur cette citation de Castoriadis. Qu'est-ce que c'est que classique? Un auteur classique, c'est un auteur sur lequel vous pouvez revenir interminablement dessus et y trouver toujours autre chose. C'est cela la définition du classique, ce qui ne s'épuise pas, et surtout pas à la première lecture. Je vous remercie et je remercie beaucoup mes deux co-créateurs de cette conférence. Então eu concluiria aqui, ela nesse destaque do aspecto pedagógico, né, da paideia, ela dedica um olhar mais particular à nossa experiência, nossa aqui, né, universitária, indicando que nós devemos resistir a esse movimento que pretende reduzir a universidade a um conjunto de estruturas burocráticas e que nos impedem ou não nos amarra ao passo nessa aventura pedagógica que se trata de criar cada vez nas nossas relações com os estudantes, que se trata de, no final das contas, nossa experiência universitária deveria poder inventar meios de desenvolver a autorreflexividade, o senso crítico, mas também a imaginação e a empatia afetiva de nossos estudantes. Ela termina com uma citação. Tem uma citação. Ok. Você pode retornar interminavelmente acima e encontrar sempre outra coisa. Eis a definição do clássico, segundo Castoriadis. O que não esgota e, sobretudo, o que não se esgota e, sobretudo, não há uma primeira leitura. Deveremos sempre retornar, portanto, né, aos clássicos, a esses estudos, para redescobrirmos essa experiência cultural que nos enriquece a cada vez. Eu queria agradecer imensamente a professora Sophie Clemis pelo seu estudo, que fará parte dos anais desse colóquio e vai permitir, então, a cada um de nós poder depois aprofundarmos a reflexão que ela generosamente nos trouxe na noite de hoje. Muito obrigado, Sophie.
Bom, a gente passa agora ao debate com a professora Sophie, nesse tempo que ainda temos na atividade da noite de hoje, e o professor Carlos Braga vai me auxiliar nesse... Não. Você pode sentar aí e ficar quietinho. Você fica aqui. Ah, não, aqui não. Vê se está funcionando. Bom, o professor Carlos vai me auxiliar no sentido de fazer o movimento inverso. Ele vai traduzir, para descansar um pouquinho os meus neurônios, ele vai traduzir agora a fala de vocês para a professora Sophie Clemis. Então, a palavra está aberta. Peço só que falem devagar, porque eu também estou cansado. Não tanto devido ao trabalho feito aqui, mas a trabalhos anteriores durante o dia. Então, naturalmente o microfone vai ser franqueado, né? E vocês podem então formular suas perguntas. Eu me encarrego de verter para o francês. Gratuita. A parte das questões é gratuita. Está incluído no bilhete. Alguém arrisca alguma questão? Boa noite. Eu queria saber se Castoriadis fala sobre... Só um instantinho. Oi. Boa noite. Eu queria saber se Castoriadis fala sobre o papel da linguagem na construção do imaginário social. Se ele fala se a linguagem influencia nessa construção, na percepção do mundo, ou se a linguagem é moldada pelas experiências sociais de uma sociedade. C'est vaste. Ok. Alors, pour Castoriadis, le langage, ça c'est sûr, est la première institution sociale historique. Pour lui, effectivement, c'est la plus fondamentale. Maintenant, je sais pas, non. On peut le penser de différentes manières. C'est vrai qu'il y a toujours cette question d'un imaginaire collectif, anonyme, instituant. Donc, quid de la création langagière dans ce cas-là? Là, il y a vraiment un paradoxe chez Castoriadis qui ne travaille la créativité langagière que dans les œuvres, on va dire, du Panthéon, quoi. C'est-à-dire, il ne va pas prendre des inscriptions grecques de tout venant, il va prendre l'Antigone de Sophocle ou l'oraison funèbre de Périclès. Là, il va travailler vraiment la question de l'inventivité dans le langage. Je peux en dire plus si vous voulez, dans les textes sur anthropogonie chez Échille et autocréation de l'homme chez Sophocle, par exemple. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça votre question. Pardon. Mais peut-être une partie de ce que j'ai dit là, peut-être l'histoire de l'institution, que c'est la première, c'est peut-être l'institution sociale matricielle, et puis tout le rapport à la question du code aussi, ou à il y a une dimension ensembliste identitaire dans le langage, bien sûr, mais alors il y a toute de nouveau la dialectique avec l'investissement de l'imaginaire, la polissémie, voilà. Perfeito. Podemos pensar, então, a partir de Castoriadis, aspecto, a linguagem como um aspecto central, seja como código,
Castoriadis destaca esse aspecto, ou seja, o aspecto conjuntista identitário da linguagem, o aspecto conjuntista identitário da linguagem, quer dizer, é aquele, né? O fato de que a linguagem é código, né? Ela tem uma estrutura, código significa gramática, uma certa estrutura, né? Ela se diferencia uma língua da outra, etc. Mas a linguagem é algo mais do que apenas código, ela participa dessa instituição da sociedade, né? Do imaginário social histórico. Cada linguagem cria e veicula todos aqueles elementos que vão compor, extrapolando um pouco, mas a ideia da Sophie, ela estaria de acordo, quer dizer, a ideia de que há um aspecto da linguagem que é responsável pela criação mesmo de tipos antropológicos específicos, que são as pessoas, os indivíduos de cada sociedade em particular, em cada tempo histórico. A linguagem é essa dimensão fundamental que cria, não é, fundamentalmente o indivíduo, que forma aquele indivíduo segundo um imaginário específico. Oui, alors par exemple, c'est dans l'institution imaginaire de la société, ce qui est problématique pour moi dans la théorisation du langage, c'est qu'il part toujours du mot. Il ne parle pas de la phrase et de la dynamique de la construction syntaxique. Ça, c'est une autre question. Mais par exemple, le mot bleu ou le mot, que sais-je, justice, il y a d'un côté, ça renvoie à quelque chose, a priori, si on parle de bleu, tout le monde sait plus ou moins ce que ça renvoie. Ça, c'est la dimension du code, de l'ensemble identitaire. Pour que ça puisse fonctionner au niveau d'une société, il faut quand même que quand on utilise les mots, plus ou moins tous les membres d'une même institution sociale historique pensent ou renvoient à la même chose. Mais en même temps, il y a aussi tout ce qui est véhiculé, tout ce qui est charrié comme imaginaire, qui est nourri par, notamment aussi par la création poétique. Bleu, c'est l'exemple qu'il donne, je pense. Bleu en français, avec tous les poèmes qui ont pu être associés à ça, n'est pas la même chose que le bleu en allemand, qui passe par d'autres associations qui ont fini par être réappropriées, on va dire ça comme ça, par l'imaginaire, voire par l'inconscient des membres de la société. Donc, dans le fond, il joue toujours sur cette double dimension, quelque chose d'assez clair en apparence, puis qui tout d'un coup devient flou, le contour beaucoup plus flou et illimité. Ela retomou e desenvolveu ainda algo mais dessa distinção que aparece em Castoriadis, que é insistentemente estabelecida por ele, que é um aspecto, de um lado, né, a linguagem como código, a linguagem que associa um significado a um significante, uma linguagem que nos permite dizer, por exemplo, azul, e aí isso remete a uma coisa concreta, ou justiça, isso remete a alguma coisa concreta. Então esse é o aspecto da linguagem enquanto código, que é o aspecto funcionalista, diz Castoriadis, da linguagem, mas a linguagem, e é o que torna singular as experiências sociais, é que uma palavra, ela pode ser revestida diferentemente a partir do imaginário social histórico singular, né, de cada sociedade. Então, uma mesma palavra, ou as referências a que elas indicam, o seu referente, pode ser investido de maneira distinta pelo imaginário da sociedade considerada. Então, há esse duplo jogo, né, da linguagem enquanto código, da linguagem enquanto aspecto funcionalista, e a linguagem enquanto parte do imaginário social histórico, a linguagem enquanto experiência social. Et alors je ne sais pas si ce carrefour du labyrinthe, figure du pensable, est traduit en portugais, mais là il y a vraiment un article important qui s'appelle Notes sur quelques... Pardon ? Notes sur quelques moyens de la poésie, et où il ébauche une espèce d'étude comparative des moyens de création dans le langage, et il considère que pour l'étude de l'institution sociale historique, c'est cette étude comparative de la créativité dans le langage. Alors il prend des exemples chez Shakespeare, chez Rilke, chez Sophocle, et est un élément central. Voilà.
ela faz referência a alguns textos de Castoriadis que se encontram na coletânea As Encruzilhadas do Labirinto. São traduzidas na íntegra aqueles que foram 6, né, da coletânea, e ela fez menção a um texto, notas sobre notas sobre o meio da poesia. Je crois que c'est ça. Os recursos da poesia. Eu estou tentando lembrar qual é o volume que está, porque eu acho que é no mesmo do Antropologia 6? Volume 6. Volume póstumo, exatamente, dessa série. Há uma série, há uma sim, a partir dele. Então são vários textos de Castoriadis que mostram justamente essa relação entre a linguagem e a criação humana propriamente, a formação do antropos, a antropogenia, no final das contas. Ela é determinada singularmente por esse processo mediante a linguagem. Sim, outras questões? Ou sim, temos uma ali. Primeiro eu queria saber a diferença entre político e política. E a senhora fazendo um apanhado em português é o conceito de poder total. Eu não sei como seria em francês. E a segunda pergunta é mais uma curiosidade. Tem um livro de Castoriadis que é traduzido para o português, que é uma coletânea dos seminários dele. E na nota de rodapé e nas indicações de livros, ele fala sobre a obra de Adorno, a dialética negativa. E em nenhum outro lugar, de nenhum outro livro dele que eu conheça, que tenha tradução em português, ele volta a citar Adorno, mesmo ele citando vários outros personagens da escola de Frankfurt. E a obra dele sendo muito próxima da discussão que Adorno faz na obra dialética negativa. E eu queria saber se a senhora vê alguma relação entre a construção de Castoriadis e a obra dialética negativa de Adorno. A questão da... Qual é o seu nome? Seu nome? Maria Clara. Estou falando em português. Maria Clara, elle pose une question. D'abord, sur la distinction entre la politique et le politique, bien sûr, et quelque chose qu'elle appelle, elle a nommé pouvoir total. Je ne sais pas si on a une référence à partir du Castoriadis pour penser ça, mais la deuxième partie de la question se réfère à Castoriadis et l'école de Francfort. Elle fait mention en texte de Castoriadis sur Adorno, juste une référence, une unique référence qui ne revient plus, et donc elle vous demande si c'est possible de penser un rapprochement entre Castoriadis et l'école de Francfort, parce qu'elle voit bien que Castoriadis, enfin, sa perspective s'approche un peu de la dialectique négative d'Adorno. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est la question. C'est vaste. Bon, alors sur la politique et le politique, c'est vrai qu'on pourrait dire, si je résume simplement, que Castoriadis inverse la valeur accordée à ces deux termes, puisqu'on pourrait dire, avant lui, il y a chez les philosophes en tout cas une dévalorisation de la politique, hein, et une valorisation du politique qui serait le bien vivre ensemble, on va dire ça, alors que la politique, ce serait la politique des petites intrigues et des partis. Alors je suis retombée sur la citation exacte, une des citations exactes de Castoriadis où il fait la différence entre les deux, donc je cite:
par distinction avec le politique, c'est-à-dire ce qui a trait dans toute société au pouvoir explicite. Donc pour Castoriadis, le politique, ce n'est plus la recherche du bien vivre ensemble de façon générale, c'est ça, c'est ce qui a trait à la recherche du pouvoir explicite. Il faut dire que la politique, alors il fait une longue incise, à ne pas confondre avec les intrigues de cour ou la bonne gestion du pouvoir institué qui existe partout, la politique concerne l'institution explicite globale de la société et les décisions concernant son avenir. Alors, si je fais encore plus un raccourci, la politique pour Castoriadis, ça ne peut être que la démocratie. Il n'y a pas, de mon point de vue, les deux termes sont synonymes chez lui. Il n'y a pas d'autre politique que démocratique. Donc il y a très clairement une revalorisation de la politique chez lui. Ça, c'est absolument indissociable. Alors, sur l'histoire du pouvoir total, ça, je vois, il faudrait plus de détails parce que je ne comprends pas dans quel sens vous voulez le penser. Mais par contre, le rapprochement avec l'école de Francfort, alors c'est vrai que... c'est très étonnant qu'il n'y ait pas plus de débats ou de références à l'école de Francfort dans l'œuvre de Castoriadis, parce qu'il y a plein, évidemment, de points sur lesquels on pourrait construire des comparaisons. Moi, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai travaillé à fond. J'ai plus travaillé les rapprochements avec Nietzsche, qui n'est jamais cité par Castoriadis et qui est balayé, alors que son interprétation des Grecs, elle est très proche sur beaucoup de choses, et il y aurait vraiment des choses à faire dans la proximité. Donc oui, évidemment que dans la démarche de l'école de Francfort, il y aurait, je ne sais pas si vous avez travaillé sur cette question, des points. Il y a des gens qui ont, dans les cahiers Castoriadis, il y a plusieurs personnes qui ont fait des contributions, si ça vous intéresse, ou si vous voulez le traduire à ce niveau-là. Mais... Ok, bom, ela parte de uma distinção que Castoriadis faz de maneira muito nítida entre o político e a política. O primeiro termo, o político, se refere, grosso modo, ao poder efetivo da sociedade, ou seja, as instâncias políticas efetivas, partido, congresso, etc. Então, essas instâncias compreendem essa estrutura do poder efetivo da sociedade, que nós chamamos de o político, ao passo que a política reenvia a uma atividade, e aí está toda a conotação importante dessa expressão, ela reenvia a essa atividade instituinte da sociedade como um todo. E esse é o aspecto que Castoriadis destaca nessa distinção. Então, a política é propriamente essa atividade que visa a instituição da sociedade como um todo. Daí toda a sua crítica, para voltar àquele aspecto da fala da professora Sophie Clémis, não é? De uma crítica de Castoriadis à democracia representativa, que reduz essa possibilidade, não é, de uma atividade instituinte envolvendo o coletivo, né, da sociedade. Sobre a relação entre Castoriadis e a Escola de Frankfurt, ela diz que há inúmeros pontos de aproximação e isso deve ensejar estudos mais aprofundados, porque, de fato, há muita proximidade em alguns aspectos, assim como ela citou aqui, entre a leitura de Nietzsche, dos antigos e algumas coisas em Castoriadis. Quer dizer, há possibilidades aqui de algum diálogo, embora Castoriadis não cite Castoriadis, não cite Nietzsche, quer dizer, ele varre Nietzsche da sua filosofia, e ao passo que a gente poderia pensar algumas aproximações.